مع أسترتي عن سرطان الثدي. اليوم عندنا الحظ بدي أقول إنه معنا الدكتور سيفرين ألا من أوبيتال سان جوزيف بباريس، اللي عندها تعودتوا عليها وسمعتوها كذا مرة بكل المحاضرات اللي عملناها عن الثدي مؤخرا. بحب أقول إنه هي جراحة بارعة بجراحة الثدي، ومميزة بإنسانيتها وبأخلاقها العالية وبعلمها الرفيع. فإذا نحن اليوم حنكمل حتحكي لنا اليوم عن المشاكل القبطية عند الجراحة القبطية عند الأشخاص، عند النساء عندهم سرطان ثدي. Le plateau est à toi, Séverine. Alors, mesdames, messieurs, شكرا أسعد، شكرا أنه نسيتني. العنوان المحاضرة اليوم هو عن استقصاء القبط نحو خفض التصعيد، العقدة الحارسة وما يليها. سيفرين. mesdames, messieurs, chers collègues, donc je vais vous présenter la chirurgie axillaire vers une désescalade et actuellement le ganglion sentinelle est le gold standard et ensuite. الزملاء الأعزاء، زميلات العزيزات، يسعدني أن أقدم لكم هذا المساء محاضرة عن استقصاء الحفرة القبطية نحو خفض التصعيد. وأول شيء في خفض التصعيد هو تطبيق العقدة الحارسة وما يليها. Alors, bien sûr, on est dans le cadre du cancer du sein. Donc, la prise en charge du cancer du sein ne se réduit pas, bien sûr, à la prise en charge des ganglions, mais à l'ensemble des paramètres préopératoires. لا يخفى عليكم بالنسبة للإعدادات قبل العمل الجراحي أنه سرطان الثدي ليس هو فقط العقدة البلغمية، ولكن هو أيضا الورم نفسه وكل ما يحيط بالمريضة. Donc, comme le montre cette diapositive, il y a un ensemble de paramètres préopératoires à prendre en considération. Donc, il y a d'abord quelle est la patiente que nous allons soigner. Et une patiente a évidemment un âge, des morbidités ou pas, des antécédents familiaux, et est-ce qu'elle a besoin d'aidants, est-ce qu'elle a, ses projets de maternité sont accomplis, est-ce qu'elle vit en couple, est-ce qu'elle est isolée, est-ce qu'elle a des handicaps. إذا مثل ما شايفين بالإعدادات قبل العمل الجراحي، أول عنصر وأهم عنصر هو المريضة يجب أن نتعرف على عمرها، عوامل الموربيديتي عندها، العوامل الوراثية، إذا كانت بحاجة مساعدة أو لا، هل هي في سن الإنجاب أو لا، هل هي متزوجة أو لا، أو هي فاتتها الدورة أو لا، إلى آخره. أوكي. Et donc, bien sûr, après avoir fait un examen clinique soigneux, à la fois des seins, des aires ganglionnaires, axillo-sus-sous-claviculaires, de l'état général, est-ce qu'il y a des douleurs particulières au niveau du rachis, par exemple, dorso-lombaire, cervical. Bien sûr, cet examen clinique est de nos jours impérativement complété par une imagerie. ومن ثم نبدأ الفحص السريري للمريضة. الفحص السريري طبعا يشمل الثديين ويشمل المنطقة القبطية التنتين. نبحث عن العقد البلغمية، نبحث أيضا عن الحالة العامة للمريضة، هل توجد آلام، هل يوجد مثلا آلام في الفقرات، وطبعا امتداد الفحص السريري هو التصوير الطبي. Et l'imagerie première est bien évidemment l'écho et la mammographie axillo-mammaire qui permettra ainsi de définir s'il y a une anomalie, dans quel sein, quelle est la taille de l'anomalie, est-ce que l'anomalie est unie ou multifocale, et bien évidemment si le sein a certaines spécificités où on regarde des antécédents génétiques, ça pourrait être complété par une IRM mammaire. طبعا عندما نتحدث عن التصوير الطبي نتحدث عن الماموغرام، عن الإيكوغرافي. المهم كثير إنه نعرف إذا في شيء غير طبيعي على هذين التقنيتين. إذا شيء غير طبيعي هل هو وحيد الجانب أو هو ثنائي الجانب، هل هو محدد البؤر في جانب واحد أو في جانبين. وبعدين في عندنا بالنسبة للتصوير الطبي دائما السيدات اللي عندهم قصة وراثية طبعا لازم نكمل بالإمراي.
Et effectivement, dès que la tumeur est localement avancée, à partir de T3, T4, ou qu'il y a une biologie agressive, au-delà du bilan mammaire, on fera un bilan général, soit associant scanner thoraco-abdominopelvien et scintille osseuse, soit directement un TEP scanner à la recherche, ce qu'on appelle de métastases viscérales autres. هذا هو حجم الورم T3 T4 والبيولوجي تبع الورم. والوضع العام للمريضة بدنا نكفي الفحص بفحوص الانتشارات اللي هي السكانير صدر وبطن وحوض اللي هو بيت سكان وهو الومضان العظمي. Ensuite, pour définir la tumeur et son extension locorégionale, il y a évidemment ce qu'on appelle des biopsies qui vont être réalisées en préopératoire pour caractériser la biologie de la tumeur. Cette biopsie permettra ainsi de définir le type histopronostique, c'est-à-dire est-ce que c'est une tumeur sensible aux oestrogènes, surexprimant l'HER2 ou pas, appréciant également son index de prolifération par les Ki-67, la présence ou pas d'embole, et si une adénopathie est diagnostiquée en radiologie, une cytoponction ou une biopsie ganglionnaire sera également réalisée avant toute décision thérapeutique pour guider au mieux à la fois le type de chirurgie et puis la séquence des traitements, c'est-à-dire est-ce qu'on commence par une chirurgie d'emblée ou est-ce qu'on commence par une chimiothérapie première. إذا على ضوء هذه الفحوصات وقبل ما نقرر طريقة المعالجة يجب أن نلجأ إلى الخزعة. الخزعة بتحدد لنا بنحسن نعرف البروفيل النسيجي للورم أو الآفة، بنحسن نعرف البروفيل الهرموني إن كان بالاستروجين أو كان بروجسترون، بنعرف الهير 2 وبنعرف الاندكس الانتشار معامل الانتشار اللي هو بيسميه KI 67 وبعدين اذا كان في امبول يعني صمات هالورم هذا كثير اهم الامور هي. Bado. Et effectivement, actuellement, c'est la dernière classification biologique des tumeurs qui est décisionnaire pour les traitements à suivre. Et donc, il y a 3 grands types tumoraux. Les tumeurs qui sont luminane-like, c'est-à-dire exprimant les récepteurs aux oestrogènes. إذا في هلا هون عم تعرض آخر التصنيف النسخة الثامنة لأنواع الورم. في 3 أنواع هرمونية للورم. النوع الأول اللي هو luminal like الA والB. Oui. A, donc c'est peu proliférant avec un index mitotique ou un index de prolifération en dessous de 20%. Et le B, c'est fortement proliférant au-dessus de 20% pour le Ki-67. الA النوع الA هو قليل البروفيراسيون يعني انتشار. البي بالعكس شديد الانتشار. Et ensuite, donc, il y a la famille des tumeurs HER2-like, c'est-à-dire que dans tous les cas, il y a une surexpression de l'HER2, RH+, ou RH-. في عندنا منها العائلة الثانية هي الهير 2 لايك وفي منها على مستقبلات مختلفة هرمونية والتعبير مختلف على هو من ورم لآخر. بقرر نوعية المعالجة. Et ensuite, il y a les tumeurs de type basal-like, c'est-à-dire triple négatif, n'ayant ni récepteur aux oestrogènes, ni récepteur à l'HER2 et très fréquemment associé à une forte prolifération. بعدين في عندنا العائلة الثالثة اللي هي أشد خطورة اللي هي بنسميها ثلاثية السلبية أو بازل لايك اللي هي لا فيها مستقبلات استروجين ولا بروجسترون ولا الهير 2 وإنزالها بشكل عام أسوأ من غيرها. Bado. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est important de commencer par finalement le ganglion sentinelle. Comment est-il analysé du point de vue histopathologique? إذا ندخل الآن في لب الموضوع.
ونتناول أولا العقدة الحارسة كيف يتم تقطيعها بأجل استقصائها التشريح المرضي. Donc, on voit par exemple l'analyse du ganglion sentinelle. Le ganglion va avoir ce qu'on appelle des coupes serrées par le pathologiste, éloignées donc de 160 micromètres. Puis ensuite, il y aura une coloration par immunohistochimie, permettant ainsi une classification de la maladie micrométastatique ganglionnaire, c'est-à-dire si la métastase est entre 0,2 et 2 mm, on parle de micrométastase. En dessous de 0,2 mm, c'est en général des cellules tumorales isolées, petit p N0I+, et les métastases supérieures ou égales à 2 mm, ce sont des macrométastases. إذا شايفين هي العقدة البلغمية بده المشرح المرضي يعمل سيري أو سلسلة من المقاطع بتخللها 160 ميكرون سماكة كل وحدة، بيخلينا الشيء هذا نعرف الخلفية المناعية النسيجية الملونة بالنسبة لها، وهذا الشيء بعدين يعني بنشوف الانتقالات الموجودة بقلبها منها. إذا كانت تحت 0.2 ملم بتكون ميكرو أو ضئيلة، أما إذا كانت فوق 2 ملم فالإنذار أسوأ بتكون، وبالتالي تصنيفها بيكون مختلف. Et quand nous, en chirurgie, on envoie ce qu'on appelle un curage axillaire, on envoie en général une dizaine de ganglions et vous voyez bien que l'analyse est très différente puisque là, le pathologiste va identifier les ganglions et il ne va pas faire de coupe serrée, mais il fait une seule coupe. Et donc là, soit il tombe sur la métastase et c'est en général une macrométastase, soit sur cette tranche, il n'y a pas de métastase et on parle de N0. إذن شايفين الحين الطرف الثاني هي عقدة بلغمية ناجمة عن التجريف. العقدة الجراح بجرف 10 عقد تقريبا. كل عقدة بفوت ما فيها سلسلة مقاطع ولكن فيها مقطع واحد بنصها، المشرح المرضي بنصها، وهذا الشيء مهم كتير، يا فيها ميكرو ميتاستازيس أو ماكرو ميتاستازيس، فعلى هواها بنتصرف بعكس هذيك. Bado. Et donc voilà, là c'est issu d'un article, on voit très bien que si on coupe, on va dire le ganglion en deux, on peut passer à côté des toutes petites métastases et in fine, analyser le ganglion selon la technique du ganglion sentinelle, on va aller plus dans le diagnostic de la maladie micrométastatique. إذا شايفين أول وحدة على إيدكم اليسار هي ماكرو ميتاستاز، بعدين في عندنا الميكرو هون على جنب، فكل ما دخلنا بمقاطع أكثر كل ما وصلنا لدقة في التشخيص أكبر. Bado. Voilà, et là, je vais revenir donc sur l'histoire d'une technique chirurgicale que je nomme intelligente, puisqu'effectivement, donc dès 1874, Sapé, Marie-Philibert Constant, qui est un anatomiste, a injecté, donc on le voit bien à droite de l'écran, il a injecté les macabées avec du mercure et a permis d'identifier qu'autour du mamelon, il y avait ce qu'on appelle un collecteur principal lymphatique qui allait vers le creux axillaire, dans plus de 95% des cas. Et ainsi, il y avait ce qu'on appelle un premier relais ganglionnaire qui faisait office de filtre de l'aisselle. إذا سيفرين عم تتحدث عن تاريخ التقنية الجراحية الذكية للعقدة الحارسة. 1874 في واحدة اسمها سابي اللي هي كانت مشرحة وفيزيولوجية، عندي جثث حقنة الزئبق في حوالين الحلمة. هذا سمح لك تكتشف انه في قناة اسمها قناة جامعة والى تفرعاتها حوالين الحلمة. Et donc, dès les années 93-95, enfin, c'est carrément quand même 100 ans plus tard, Krag et Juliano ont fait les premières publications dans le cancer du sein. في 100 سنة بعد منها كراغ وجوليانو كتبوا عن الموضوع هذا فيما يتعلق بسرطان الثدي بالذات. Et en 97, les premiers ganglions sentinelles ont été réalisés en France et c'est la première fois qu'une technique
qu'une nouvelle technique chirurgicale était évaluée par la courbe d'apprentissage en chirurgie, c'est-à-dire que dès l'instant où on faisait un ganglion sentinelle, on faisait un curage axillaire pour évaluer ce qu'on appelle nos taux de faux négatifs et ainsi voir si on avait le permis pour pouvoir faire du ganglion sentinelle seul. 1997 أول عقدة حارسة استقصاء عقدة حارسة صار بفرنسا. بهداك الوقت كانوا بيساووا العقدة الحارسة وبعدين بيسووا تجريف مشان يقارنوا بين الاثنين يشوفوا فعالية أنو واحد منهم فعالية أكثر لحتى ياخذوا ترخيص بيكفوا فيه فيما بعد. Voilà. Et on considérait qu'on avait le permis s'il y avait moins de 10% de taux de faux négatifs, c'est-à-dire que le ganglion sentinelle est négatif et les autres ganglions du curage axillaire complémentaire sont négatifs. Et donc là, ce sont ce qu'on appelle le ganglion sentinelle comme un vrai négatif. Si le ganglion sentinelle était négatif, mais qu'on retrouvait des ganglions positifs dans le curage axillaire, là, on parlait de faux négatifs. Et donc, il fallait que le taux de faux négatif soit inférieur à 10% pour faire cette technique. سنة 2000 وطالع اجى الترخيص السماح بعمل هذا لانه اكتشفوا انه السلبيات الكاذبه بين العقدة الحارسة بين التجريف الإبطي أقل من 10%. يعني جربوا يعملوا بنفس المرحلة يعملوا عقدة حارسة من طرف التجريف الطرف الثاني أو بعد منه أو قبل منه وقارنوا بيناتهم لقوا إنه ما في هالفرق الكبير. Et à partir de 2000, oui. Le ganglion sentinelle est fait en routine dans les cancers infiltrants de petite taille, c'est-à-dire moins de 2 cm et sans adénopathie axillaire. Donc j'insiste bien, N0 radiologique. بعدين بلش انعطى الترخيص انه يصير الاذن انه يصير العقدة الحارسة تشكل روتين لكل السرطانات الغازية اللي تحت 2 سنتيمتر. ودخلت علما بانه يجب انه ما تنعمل الا اذا كان شعاعيا وسريريا ما في عقد بلغميه يعني N0. Et à partir, donc 10 ans plus tard, à partir de 2011, on n'opère plus donc les ganglions sentinelles positifs. Donc, on évite de faire un curage axillaire, c'est une chirurgie complémentaire. On positionne clairement l'échographie axillaire en préopératoire et on élargit les ganglions sentinelles aux tumeurs de plus grande taille, c'est-à-dire jusqu'à 5 cm et toujours N0 clinico-radiologique. من اعتبارا من 2011 صار تنعمل العقدة الحارسة بشكل علما انه لازم يكون N0 N0 بدقة سريريا وشعاعيا. صارت تنعمل بشكل روتيني للأورام اللي تحت 5 سنتيمتر. Voilà. Et depuis 2018, le ganglion sentinelle est devenu le gold standard dans les cancers infiltrants du sein, N0 clinico-radiologique, quelle que soit la taille. Et donc, on voit bien l'importance du binôme radiologue-chirurgien initial pour prendre en charge au mieux le creux axillaire. إذن من 2018 في حين 2018 صار روتيني إنه كل السرطانات الغازية شو ما كان حجمها يكون بدها بنعملها العقدة الحارسة بشرط إنه سريريا وشعاعيا التصنيف يكون N0 يعني ما في انتقالات عقدية بلغمية مشافي سريريا ولا شعاعيا. وهذا أحد الأمثلة على أهمية التعاون بين طبيب الأشعة والجراح في هذا المضمار. Donc là, et c'était une technique chirurgicale qui a été appuyée par des publications majeures qui ont permis à la fois de démontrer l'efficacité et la sécurité d'une telle technique. Et donc, dans les premières publications de Veronesi dans le New England Journal of Medicine, donc dès 2003, on montre qu'un ganglion sentinelle négatif et un curage axillaire négatif sont identiques et les patients n'ont pas plus de récidive axillaire. Et puis ensuite, il y a eu d'autres articles qui ont montré des follow-up à 5, 10, 15 ans. Ensuite, il y a eu les essais britanniques par Mansell, qui est le grand essai Almanach GNCI, qui a parlé donc de chute
des morbidités axillaires, en particulier de lymphœdème du bras, de diminution des douleurs. Puis ensuite, il y a eu les essais ACOSOG Z0011 qui ont permis d'encore désescalader et d'éviter de réopérer les ganglions sentinelles positifs. Et puis ensuite, il y a les actualisations à 10-20 ans de ces premières séries de GS qui confirment la sécurité de cette technique chirurgicale. إذن هي Bénéfice des patients. لمحة عن النقاط المهمة في التاريخ الطبي أو الأدب الطبي فيما يتعلق بالعقدة الحارسة اللي بتأكد على من ناحية سلامة العمل، من ناحية ثانية فعاليته التشخيصية، ومن ناحية ثالثة إنه كيف ممكن نتلافى بالعقدة الحارسة الآثار السلبية تبع تجريف القبط. هي كلها قدامكم تحت تصرفكم، يعني هي التواريخ وهي المراجع. Oui. C'est Bado. Voilà. Donc, la technique du ganglion sentinelle nécessite donc une procédure multidisciplinaire alliant chirurgien, anatomopathologiste, médecin nucléaire et radiologue. إذن التقنية من ناحية التقنية العقدة الحارسة كيف يمكن عملها؟ أهم شيء إنه هي بروسيس، هي عبارة عن عملية بحاجة تعاون متعدد الاختصاصات، كان طبيب الجراحة، كان مشرح المرضي، كان طبيب النووي، الطب النووي، وكمان تؤكد على أهمية طبيب الأشعة في هذا المضمار. Oui. Comme illustré donc sur cette diapo, avec un exemple donc de scintigraphie après injection du GS et le drainage axillaire. La patiente est bras levés, donc ça se passe à droite. Et puis ensuite, donc l'immunohistochimie où on voit la petite cellule tumorale isolée. Je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, mais c'est voilà, on voit le petit point coloré là. La micrométastase, le ganglion coloré, et puis les dessins préopératoires. مثل ما بتعرفوا بصير في حقن المادة المشعة في حوالين الحلمة، بعدين بدها تروح ثاني يوم الصبح على المركز الطب النووي، وفي العداد حيكشف وين أول عقدة بدنا نستأصلها، إذا لقيناها إيجابية بدنا نستأصلها، وشايفين هون هي العقدة اللي قمناها، هي هون دليل التشريح المرضي على إصابة العقدة هي. Ado. Et donc là, au bloc opératoire, comment ça se passe en pratique? Donc, j'ai mis donc, les différents colorants. Donc, initialement, c'est vrai que les ganglions sentinelles ont été repérés par un traceur qui était le bleu patenté. Comme vous le voyez sur la diapo actuellement, ce n'est plus utilisé parce que c'est un colorant qui est à risque allergique non négligeable. Le traceur de référence est l'isotope. Depuis une dizaine d'années, sont arrivés donc le traceur magnétique, qui est ce qu'on appelle alors du peroxyde de fer superparamagnétique, et également le verre indocyanine, qui nécessite d'autres, on va dire, modules de détection. Mais après, voilà, quel que soit le marqueur, c'est injecter un colorant dans le sein qui va utiliser les canaux lymphatiques et qui va aller se drainer dans le premier relais ganglionnaire. Le traceur se concentre ainsi dans le premier ganglion. Alors on dit mais il peut y en avoir 2 ou 3 qui prennent le colorant et grâce à la sonde, comme vous le voyez sur la photo, donc là on vérifie ce qu'on appelle que la patiente a bien été injectée dans le sein. Sur la diapo suivante, on verra la détection axillaire et on va aller repérer le ganglion qui concentre le marqueur afin de n'enlever que ceux qui concentrent le marqueur et de préserver les autres. إذن صباح العملية قبل ما تروح المريضة على الحداد اللي بده يكشف التشعيع، بنحقن مادة ملونة، كنا نحقن بلو باتانتي، بسموه الأزرق الباتانتي، التغى من فرنسا من شي 10 سنين ما عاد نحقنه لأنه في حالات تحسس كثير منه. هلا حاليا بنستخدم يا إما المعلم المغناطيسي، علام مغناطيسي، أو نستخدم الأخضر الأندوسيانين، بنحقنه حوالين الحلمة كمان. الملونة هذا بده ياخذ الطرق اللمفاوية
بيروح على اول عقده، ثاني عقده، ثالث عقده مثلا. احنا بالعداد جايجر اللي عندنا منها هلا بدنا نشوف اللي بعد منها، بدنا نشوف انه وحده اللي فيها ارتفاع تركيز الماده المشعه مشان نستأصلها. Alors, c'est vrai que le traceur magnétique permet de surseoir dans les hôpitaux où il n'y a pas de service de médecine nucléaire. Le chirurgien est autonome au bloc opératoire puisqu'il va injecter le fer dans le sein comme il faisait pour le bleu, et il a une sonde magnétique qui permet de détecter. Donc, ça rend une autonomie au chirurgien. حابب تقول سيفرين انه بالنسبه للمعلم المغناطيسي ممكن يخلي جراح مستقل، يعني ما يضطر يلجأ لقسم الطب النووي، لانه هو بيحقن المعلم المغناطيسي مثل ما بيحقن الملون، وبيلحقه بعدين بطريق بكاشف خاص بالنسبه له، بيستغني عن عن الطب النووي. Voilà. Et pour exemple, à l'hôpital Saint-Joseph, actuellement, on fait à peu près 60 à 70% de traceurs magnétiques et 30 à 40% d'isotopes. حاليا بمستشفى سان جو نحن ما بتشتغل سيفرين، بيستخدموا 60 ل 70% من التراسور مانيتيك، يعني الكاشف المغناطيسي او المعلم المغناطيسي، 30 ل 40% بالالوان الازرق او الاخضر. Voilà. Et donc là, comment donc le ganglion sentinelle est repéré à l'aide de la sonde, ou quand c'est en méthode colorimétrique, c'est-à-dire le fer ou autrefois le bleu, on voyait le petit canal lymphatique qui colorait donc le ganglion, et en l'absence donc du traceur colorimétrique, c'est la sonde qui nous guide donc sur le ganglion sentinelle. إذا شايفين على هالصورة هي بالعمل الجراحي، شايفين العقدة اللي أخذ اللون الأخضر، كان لون أخضر أو كان المعلم المغناطيسي، الإعلام المغناطيسي. بكل الأحوال بنسمح لنا إحنا نشوف وين العقدة اللي فيها تركيز أكثر شيء، وهي اللي بنستأصلها. Et effectivement, sur le module, donc quand c'est des isotopes, on a un signal à ces 119 coups par seconde, et quand c'est un magnétisme, on a une valeur absolue. Jaune, c'est positif, c'est-à-dire magnétique, et rouge, c'est négatif. Donc après, selon le marqueur, il y a des codes particuliers. فممكن يا اما نستخدم العداد جايجر اللي بيكشف الانبعاث الاشعه النوويه من العقده الحارسه، مثل ما شايفين 119 مثلا شايفينه فوق، او ممكن نستخدم عداد ثاني لكشف الماده المغناطيسيه. اذا احنا بالحاله هي استغنينا عن حقن الماده المشعه. Voilà. Et donc là, bien sûr, il y a toujours, il y a la chirurgie du sein, donc ça ne change pas. Quand on peut préserver le sein, on fait ce qu'on appelle une tumorectomie, et quand on ne peut pas parce qu'il y a une multifocalité ou il y a des calcifications étendues, on fait une ablation du sein. Donc les taux actuels en France, dans 80%, on peut préserver le sein, dans 20%, on est obligé d'enlever le sein. Et en tous les cas, c'est un peu, enfin, voilà, la désescalade au niveau du sein, c'est enfin, dans le creux axillaire. Voilà, dès l'instant où il n'y a pas d'anomalie radiologique, la cytoponction est négative, on va essayer de préserver au maximum les ganglions axillaires en faisant la technique du ganglion sentinelle. إذا مثل ما لاحظنا في خفض تصعيد باستقصاء الحفرة الأبطية، بحيث إنه ما نستأصل، ما نجرف الأبط إذا ما كان عندنا منها عقدة، نستأصل أول عقدة إيجابية، الثانية، وبنفس الشيء في عندنا منها تخفيض تصعيد بالنسبة للثدي. هلا بفرنسا في 20% من حالات استئصال الثدي بالسنة، والباقي هو استئصال ورم فقط مع المحافظة على الثدي. Donc actuellement, quels sont les essais contemporains sur le ganglion sentinelle? Donc on pousse, on va dire, quand effectivement une patiente récidive plusieurs années après, on peut retenter un deuxième GS après GS, avec la probabilité de le retrouver qui est de 40 à 50%. Et s'il est négatif, ça évite de faire un curage axillaire d'emblée. إذن هي الكتابات الحديثة، يعني الأدب الطبي الحديث، بيقولوا إنه حتى إذا المريضة نكست المريضة، ما في شيء بيمنع إنه نعمل لها عقدة حارسة من أول وجديد
إذا أنا عقد الحارسة الأولى مثلا والثاني سلبيات، إذا ما في داعي لتجريف الإبط. Voilà, dans les cancers du sein avancés ou inflammatoires, on a tendance à faire du curage axillaire. Donc, il y a des essais en cours, mais pour l'instant, le curage axillaire reste la norme. بالنسبة لسرطان الثدي المتقدم ما زالت القاعدة هي تجريف الإبط رغم كل التطور اللي صار حتى هلا في الموضوع هذا. En cas de cancer du sein et de grossesse associée, quand la grossesse est poursuivie, on prend en charge chirurgicalement de la même manière. Et le ganglion sentinelle, donc là, ce sont des essais non randomisés, mais le ganglion sentinelle est efficace. On peut injecter des isotopes à partir du 2e trimestre de la grossesse et ainsi préserver la fonction du bras pour les femmes dont le ganglion est négatif radiologiquement. حتى في حالة سرطان الثدي أثناء الحمل ممكن كمان خفض التصعيد بحيث انه تنعمل العقده الحارسه من ثاني بعد ثاني جزء من الحمل، ثاني ثلث من الحمل من حقن الماده المشعه وما في مشكله. Pour les patientes qui ont une tumeur avancée pour laquelle une chimiothérapie néoadjuvante est nécessaire et qu'elles n'ont pas d'atteinte ganglionnaire radiologique. اللي عندهم أورام متقدمة بدهم يخضعوا لمعالجة كيميائية néoadjuvante. Il est actuellement préconisé de faire un GS lors de la chirurgie, on va dire après cette chimiothérapie néoadjuvante. Et là, on a plusieurs essais français, européens et nord-américains qui ont validé cette technique sur des grandes séries. في هذه الحالة اللي هي المعالجة néoadjuvante ينصح بأنه تنعمل العقدة الحارسة بعد المعالجة وقبل الجراحة. وهذا صار متعارف عليه. Quand la patiente a une tumeur avancée avec des adénopathies et donc un ganglion positif dès le départ, là actuellement ce n'est pas validé. En cas de stérilisation, pour l'instant ce n'est pas encore validé. Il y a un essai actuel en France qui s'appelle GANEA 3. L'idée étant de localiser par un petit clip le ganglion dès le départ et comme pour la tumeur, de le retirer et de comparer si le GS correspond à ce ganglion préalablement clippé. Donc la GANEA 3 est ouvert. Donc nous, on participe à Saint-Joseph. On aura les résultats d'ici, je pense, 1 ou 2 ans. L'idée étant que si la patiente, on va dire, stérilise, enfin, si l'adénopathie initiale était stérilisée après la chimio, c'est éviter un curage axillaire à ces patientes-là. Donc c'est comment sélectionner les patientes pour être dans une chirurgie invasive à minima. في دراسة اسمها غانيا 3 عم بيشتغلوا عليها هلا وهي مشتركة فيها انه اذا بالعادة اذا في عقدة بلغمية كان البذل تبعها ايجابي واعطينا المريضة معالجة كيميائية نيو ادجوفانت لازم نحط كليب ونرجع ندرس العقدة من أول جديد. إذا كانت العقدة صارت حقيمة يعني ما عاد فيها خلايا ورامية، إذا نحن بنتلافى التجريف وينصح بعمل العقدة الحارسة، بنتلافى آثار التجريف كلياته. انتقاء المريضات، المريضة تعملها هيك، المريضة الثانية نعملها هيك، هي موضوع انتقاء المريضات لتحسين إنذارهم. Le ganglion sentinelle est bien sûr réservé au cancer infiltrant. En cas de cancer in situ, il n'y a pas lieu de faire un ganglion sentinelle, sauf dans les cancers in situ étendus et avec une prise en charge par ablation du sein. إذن العقدة الحارسة بشكل عام هي محصورة للأورام الغازية infiltrant. أما الأورام اللي موضعة ان سيتو هي الأورام بشكل عام ما نعمل عقدة حارسة إلا إذا ورم ان سيتو متقدم الحجم كبير. هذا استثناء الوحيد لأنه الغشاء القاعدي ما هو منصاب. En cas de lésions multiples ou multifocales, différents essais dans différents sous-groupes montrent que quand radiologiquement il n'y a pas d'adénopathie,
on peut proposer un ganglion sentinelle aux patientes. ممكن نعرض على المريضة أن نعمل العقدة الحارسة حتى إذا كان في آفات متعددة، بشرط مثل ما حكينا أول شيء إنه الناحية السريرية والشعاعية ما عندنا عقدة. إذن ما عندنا عقد بلغمية منصابة، يعني هي N0 من ناحية تصنيف TNM. Okay. Et la nouveauté qui maintenant remonte à 2017, c'est qu'actuellement, quand le ganglion sentinelle revient positif à l'analyse définitive, on ne réopère plus les patientes en curage axillaire. Donc, c'est l'essai nord-américain ACOSOC Z0011 qui incluait 6000 patientes, l'essai européen Amaros, et puis un essai, et puis différents essais qui sont en train de valider cette prise en charge sous certaines conditions qui seront vues dans la slide suivante. Okay. Et donc, on peut, donc dans les recommandations pour le ganglion sentinelle, donc deuxième GS après GS, il y a 65 à 70% de taux d'identification. Quand c'est un ganglion sentinelle de novo, on est à plus de 100%. توصيات عن ثاني عقدة حارسة بعد العقدة الحارسة، 65 ل 70% نسبة التعرف. أما إذا ما كان في تعرف ينصح بعمل التجريف أو استقصاء الإبط. Donc, comme je vous le disais, le ganglion sentinelle n'est pas recommandé en routine dans les cancers du sein avancé ou inflammatoires. العقدة الحارسة ما هي لا يوصى بها في حالة السرطان المتقدم أو السرطان الالتهابي، سرطان الثدي الالتهابي. Donc, ganglion sentinelle et grossesse, c'est possible avec le traceur qui est l'isotope. Le bleu est à proscrire. العقدة الحارسة مع الحمل ممكن بنظائر المشعة بدون ما نحقن البلو أو الأزرق، المادة الزرقاء اللي حكينا عنها قبل شوي. Bado. Et donc, après chimiothérapie néoadjuvante, oui, quand elles sont N0. Quand elles sont N1 pré-thérapeutique, pour l'instant, c'est non. On attend les essais. A priori, 40% des ganglions pourraient être stérilisés. Donc, on pourrait faire du ganglion sentinelle. بعد المعالجة نيو أدجوفانت كيميائي نيو أدجوفانت، إذا كان التشخيص العقدي صفر بالأشعة ممكن نعملها، يعني بالفحص السريري وبالأشعة ممكن نعمل العقدة الحارسة. ما بصير نعمل العقدة الحارسة إذا كان عند منا بعد المعالجة الكيميائية أدجوفانت نيو أدجوفانت، إنه نعمل عقدة حارسة إذا كان بالاستقصاء الشعاعي أو الاستقصاء السريري في عند منا إصابة عقدية يعني N1. Voilà. Et en cas d'in situ, je le répète, il n'y a pas d'indication, sauf quand il y a une ablation du sein ou quand ce sont des carcinomes in situ à haut risque étendu. مثل ما حكينا قبل شوي بالنسبة للسرطان الانسيتو الموضع، طبعا ما في استطباب انه نعمل عقدة الحارسة الا اذا كان بدنا نستأصل الثدي او كان الورم متقدم جدا حجمه كبير يعني. Et donc, en cas de multifocalité et radiologiquement pas d'atteinte ganglionnaire, le ganglion sentinelle est faisable et fiable à condition d'un bon staging écho-mammo-IRM pré-op et d'un N0 radiologique. في حالة الأورام متعددة المراكز أو متعددة بالجانبين يعني. Et voilà, dans le cas contraire, le curage axillaire reste la règle. إذا كان هي NO من ناحية الشعاعية يعني بكل الفحوصات الشعاعية شفناها قبل شوي، فممكن نعمل العقدة الحارسة بشكل أمين بشكل فعال. Bado. Et voilà, donc en cas de ganglion sentinelle positif, qu'il soit macro, qu'il soit micro ou I+, on ne réopère plus. إذا كان on ne perd plus du sang. Non, on ne fait pas de curage axillaire complémentaire. D'accord. إذا كان العقدة الحارسة
إيجابية يعني فيها ميكرو أو ماكرو métastase ما نعمل تجريف. S'il y a une macrométastase, c'est-à-dire supérieure à 2 mm, jusqu'à 2 ganglions sentinelles positifs, il n'y a pas de bénéfice à réopérer par un curage axillaire. إذا كان في عندنا ماكرو ميتاستاز بالعقدة الحارسة اللي استأصلناها، كان في عندنا منها عقدة أو عقدتين بعد منها عم بياخذوا الإشارة، فما في استطباب لإعادة البضع المريضة وعمل تجريف. À condition qu'il y ait une radiothérapie après la chirurgie et qu'il y ait un traitement adjuvant, que ce soit chimiothérapie et ou hormonothérapie. Si ces conditions ne sont pas réunies, il faut faire un curage axillaire complémentaire. إذا لا نجري في الحالة تجريف، إذا إلا لا نجري تجريف إذا كان في إمكانية نعمل لها معالجة شعاعية ومعالجة بعدين adjuvante بالشيموثيرابي أو بالهرمونوثيرابي بالمعالجة الهرمونية. إذا كانت المعالجة الشعاعية أو الادجوفانت الكيميائية أو الهرمونية غير متوفرين، إذا لازم نعمل تجريف للقبط. Diapositive suivante. Donc, la technique du ganglion sentinelle, donc là, c'était un extrait d'un graphe de l'Institut Curie, où vous voyez qu'en 1999, on était à 1 ou 2 ganglions sentinelles, et on est passé à plus de 1000 par an en 10 ans. Donc, c'est vraiment une technique qui a totalement été intégrée dans la pratique chirurgicale, et c'est surtout au bénéfice des patients qu'elle a permis de diviser par 3 les douleurs résiduelles chroniques, le lymphœdème du membre supérieur, et donc sans diminuer la vie de ces patientes. Et donc, c'est grâce à l'association de la prise en charge multidisciplinaire qu'on peut améliorer la qualité de vie de nos patientes. Et actuellement... قدامكم أخذتها من الانستيتوت كوري، مستشفى كوري. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enregistrement. Arrête-le, mais fais pause. C'est bon. Attends. Là, ça continue. Fais pause, Anas, pour revenir au slide. Non, mais on est là. On était là. C'est la fin. Là, on n'a pas le diaporama, Anas. Il n'y a pas de diapo, c'était sur ton ordinateur. Mets pause sur le record de Anas. D'accord. Non, mais c'est partage, il y a partage là. إيه لا بس ما أنت مش واقف الريكورد. J'arrive pas. Si tu rentres en haut, oui. Tu rentres dans le record et ta pause à droite. Option, moi j'ai pas host. Je peux pas l'arrêter moi. J'y arrive pas. Oui. Vous voyez l'écran là? Oui, on te voit, mais qu'est-ce que tu as fait avec le record là? Tu as mis pause ou tu as annulé? J'arrive pas à suspendre l'enregistrement si.